kopana le mantswe a Johane bukeng ya Johane. Re kopana le mantswe a Modimo, mantswe a phelang, mantswe a e le horeng o romile Kriste Jesu lefatsheng, o romile baprofete lefatsheng. A re Jesu Kriste tsamaya o ye go pholosa ditšhaba, o gase evangeli. A re o gase evangeli ya me. Ba berekelang lehodimo ba sebedisa evangeli ena ba tla phela, ba tla kena ka kgoro ya lehodimo. Ka teng ho tla kena bona fela ba ngodileng bukeng ya bophelo. Ke motse o motle, ke motse o mosha, ke Jerusalema. A re ha ke go tshepise gore go tla nna bonolo, ga iseng ke be ke re go tla nna bonolo. Jesu Kriste tsela e tsamaya a gasa evangeli, a phedisa, a fodisa, a ruta, a porofeta. Re kopana le mantswe a bukeng ya Johane ha Jesu Kriste a fodisa monna. Mme e re ha fodisa monna, a fodisa le bafarasai, a fodisa le botlhe ba neng ba itse monna e le sefofu. Morena Jesu a bua mantswe a Modimo a re tshwanetse go dira ditiro tsa yo a nthumileng. Re di dire sa le motshegare, gonne bosigo ga go kgonagale gore re ka di dira. Hobane yena ke lesedi la lefatshe, o tswa lehodimo yempelose mehlabeng. Ke mo reng a romela moya o halalelang, ha phaemela godimo, a romela moya, a re moya o no tla tsena wa dula mo go lona. Go tla nna le baprofete, go nna le bontate Masango, ka tsholo ya bomme, ka tlotso ya bomme Christina, ga nna bomme Selina, Bokogedi le bohle baprofete ba tlotsitsweng ka tlase ha mohao wa Modimo wa ntate Masango. Ke matla a Jesu Kriste, ke ditiro tsa di dirileng mo tlase ga lesedi la lehodimo la Modimo. Ke ditiro tsa di dirileng mo tlase ga motshegare wa letsatsi la Modimo, lehodimo la Modimo. Ditiro tseo tsa hae tse tshwantseng di diriwe motshegare. A tsamathe, a dubakanya le seretse, a neya monna a re tsa o tshase mo matlhong. Ka re ke a mutlwa, Pitoro a re gauta le silifera tsona a kena tsona, e fela ke na le mohau o phahameng wa morena Jesu Kriste morena. E ka re ke a mutlwa, yaka Jesu Kriste a tsamaya o ye mola mo bodibeng jwa Siliome, morongwa, gobane o romilwe ke Jesu Kriste. O tsene o tlhape matlho, a tlhapa matlho monna, matlho a bulega, matlho a senama a bulega, matlho a moya a bulega. A re ke Jesu, ke mong wa tsela. Ba botsa ba ba nnang le Jesu Kriste o tla fetola botshelo ba gago ka tshebetso tsa baprofete mo ditempeleng tsa ditlhophileng ka bona. Ba tla ipotsa dipotso ba re, na re ke ena ola o neng a tsamaya jana? O tsamaya ka moya, o tsamaya ka koloi ya moya, o tsamaya
ka maoto a moya. Ba re ke ene o nna a lwala ola, ba re ke ene o nna a sa bone, a foufetse, ke ene o nne e lesusu ola sa utlwe, ke ena o lo nne le segwele, a na le bogwele, a sa kgone go tsamaya. Hei, e ka re ka bona tshebetso tsa baprofeta di dira metlholo, di dira metlholo, di dira metlholo. Mantswe a bukeng ya Johane a bua motlholo o re o bonang wa mohau o phahameng, mohau wa Modimo. Ukuthula kube nani, ukuthule ebandleni.